Idol mo sa break, no? A few moments later. This part is this number 1 riders niabot sa Dumaguete City. Number niya ni? Say number niya, sir. First riders dumating sa Dumaguete City, Papart na Pinas. Papart Joke Vlog. R3 number 13. First riders na Pinas, Papart Joke Vlog is a second rider, and the third second riders the both part number 404 of third groups ay number kuha din siya third fourth riders. Idol R3 1,383 fourth. Kaduha ka mo, sir? Kaduha. Katulo, kaupat. Kaduha. Say number mo, sir? 2-4. Oo. Second. Kani mo third. Fourth. Kapag na diri sa Capitol, Dumaguete City. Papart Joke Vlog isa Peep Riders nga niabot sa Dumaguete City Capitol. Riders. Sa number niya. Ernlins. Picture lang. Kalimang riders nga niabot diri sa Dumaguete City Capitol, Dumaguete City Capitol. Inmax, muna ikaonom ni siya. Kaning itom, nakainom. Then, ikaonom ni nakaitom. Then, kaning naka-green mo, ikapito. Ikaonom, body numbers. TikTok, top 7. 463. Ini ika-8 nga niabot diri sa Kapitolyo, Dumaguete City Riders. Kawalo. 8 na kawalo. Kawalo ni siya, kawalo. Yung motor ni Kawasaki. To 729 929. Rider number 8. Part ng Pinas. Okay. Top 9. Idol Red Moto Vlogs. Idol Moto Break, no? Idol, sa picture mo at salamat sa imong sticker. Keep safe always.